बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरत जिन की तिलावत फरमाएंगे। गौर व फिक्र से सुनिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सूरतुल जिन्न मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ऊहिय इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्द फ़आमन्ना बिहि वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा वअन्नहु कान यक़ूलु सफ़ीहुना अला अल्लाहि शतता वअन्ना ظننا अन लन तक़ूलल इंसु वल जिन्नु अला अल्लाहि कज़िबा वअन्नहु कान रिजालुन मिनल इंसि यऊज़ून बिरिजालिन मिनल जिन्नि फ़ज़ादूहुम रहक़ा वअन्नहुम ظنوا कमा ظننتم अन लन यबअथ अल्लाहु अहदा वअन्ना लमस्ना अस्समाअ फवजदनाहा मुलिअत हरसन शदीदन वशुहुबा वअन्ना कुन्ना नक़उदु मिनहा मक़ाዒद लिस्समዒ फमन यस्तमिዕ الآن यजिद लहु शिहाबन रसदा वअन्ना ला नदरी अशर्रुन उरीद बिमन फिल अर्दि अम अराद बिहिम रब्बुहुम रशदा वअन्ना मिन्ना الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.